Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidtan wagian ka iariakan na si Ustaz Salahuddin bin Kamaruddin. Ipagisitan ron, ino mga dayariakan. Sagian ka na kaya turil ka akin ilangagan ka kukurang ko suldo miya ka 20 agudugaw ibin. Baka miya mau syaitan, udi na baka kaya lubay, udi na anton etama na kaya buklar ka sagian ka na suldo 20 agudugaw Kadad sa akal ka, so lagi danan agalabak na kau makad na giyang kutua kalubay aginawa, kasama udi nanganisan. Anton etaman kaya pakasabar ka, nabuanto na ikiwasiat ka kung mga tawa kabaya mambu lumagag sa Quran. Alhamdulillah. Pag ganun na gitu kabasan niyo, Sheikh, din kiwasan detaran na galabak. Napakumarka din sa syaitan, apagwaswasan kanya na ipagwaswasan ka na anduman na kaganaking asang ko to, galabak, adi nga din galabak na mapya. Pag ganun makumarakan sa syaitan, paman na pagwaswasan ako niya na miya pikirakan na yuto sa syaitan na sa iko miya kapat gawayan ta miya kalima gawaya ko roon lagi do adnay kakarat aginawa kan tiga na ino mga diw maling ako nakagi ako maka online ako Subhanallah. miudas ako paman na tiga ko mangupda na di ko kapakaya maling abakan di makakawidiso pagwida na kan di kan masagub susagub na kan So antap ko pa ma. so anta pa kan pa ma Inshallah. alhamdulillah. Miya ko makaraman si ko kasapuluan sa pulugo yon takalabin sa pulugo baka baling na ko manu syaitan lagi pa man na baka pana kiyarag na nakun mamu au gitu Miya burun siya ka. miya burun Daturog da ka kan. lagi tu nakap ko gusto meraktan andin ni ka kwaniraktan na lagi do sa lakod na pangapipikir ta kabaling la ilaha illallah ay binap keswayan ni gira balaboy gira de tarutwa kwan nya karagitan na ptes mitan o di na muras tan kanaman ako pandeng na miya pira na mading ako maragin ako siya mi sampay magabdes ako bin na manas biha ko man dua ko man si Allah bati anak man sa Fatiha Mashallah. mag-study ako man kumasoy mga pakasal gitu ni masusuakan ko man gawi paman na lagi do kunan tabid no kuan dabay ni bukal gitu miyakal asibar nun agusto di ka pakatigar okay gitu miyakal kalaban o di na pagiran sa iko mga detar na galabak pangwayat sa iko kuan dan dapat makasold sa iko mga turil o di na sa iko kapapantagan pangwayat sa iko kapapantagan na matatago sa manan sa iko mga turil uba ka no kada isa panginam uba ka no bukula uba ka no miswas ko syaitan aso syaitan ay galabag yan ay buantap yan ando man ay kabinasa o pagilitan ka na gusto pagilitan wallah subhanahu wa ta'ala pagilitan ka gusto pagilitan wallah subhanahu wa ta'ala gitu bi mala antap yan ang mabinasan yan banda gitu bu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So normal na lang wasimbak wallah na tupungangon Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah may kapasagyan ka aritan no so lagi do kay interview tanong sa mga pakisitan no sa bagi na ndudu sa giyang kutwa matas interview tanong. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.